Lion Mayura Royal Kingdom, LMRK, is a global spiritual mission founded by Sri Rajit Kumar from Thrissur, Kerala, under the divine guidance of Lord Muruga. This mission is dedicated to fulfilling the sacred duties revealed directly to Sri Rajit through deep prayers and meditation. The mission of LMRK is intricately connected to the ancient wisdom of Kumari Khandam and the cosmic energies of Mars. Lord Muruga has chosen Sri Rajit Kumar to lead this mission, which aims to usher in the new Muruga Yuga, a new era rooted in these ancient traditions. ബാബാജി കോവിലിരിക്കുക, പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളിരിക്കുക. ഇങ്ങതാ മഹാവതാർ ബാബാജി ജന്മം എടുത്ത് അതുക്കപ്പുറം കതിർഗാമെ പോയി ബോഗർ സിദ്ധരുടെ സീഡറായി അന്ന് കതിർഗാമത്തിൽ തപം ചെയ്ത് ബോഗർ സിദ്ധർ നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അതുക്കപ്പുറം പൊതികമലയിൽ പോയി അഗസ്ത്യ സിദ്ധരെ പ്രയർ പണി, അങ്ങ് നല്ല പൂജ പണി, അങ്ങ് നല്ല പ്രയർ പണി, പുതിയ മെഡിറ്റേഷൻ എടുത്ത് ക്രിയായോഗത്തിൽ ഒരു പവർഫുൾ യോഗിയായി തീർന്നു. അപ്പുറം ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഇപ്പോഴും അന്ത മെഡിറ്റേഷനിൽ ക്രിയായോഗം ഉലകത്തേക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഉലകത്തിൽ നിറയെ ആൾക്കാർക്ക് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് ഇന്ന് മുരുകയുഗത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്യണത് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യണം. அந்த അത്ഭുതமான ആളുകൾ മഹാവതാർ ബാബാജി ഹിന്ദു ലോകത്തിൽ പെരിയൊരു വിഷയം ചെയ്യപ്പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് പണിയിരിക്കുക. അതൊരു പ്ലേസ് ജപ്പാനിലെ ഒരു മലയ്ക്ക് മേലെ ബാബാജിയുടെ എനർജി വന്നിരിക്കുക. അങ്ങേന്ന് ബാബാജി ഇന്നീ ലോകത്തിൽ എന്താ സമാധാനം വാറ് വേണ്ട, സമാധാനത്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നത് ചെയ്യപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ബാബാജി அந்த മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പണിയിരിക്കുക. നമ്മൾ മുമ്പേ ചൊല്ലിയിരിക്കുക, இந்த മുരുകയോഗത്തിൽ നിറയെ സിദ്ധന്മാർക്ക് നിറയെ ഡ്യൂട്ടി ഇരിക്കുക. ഓരോ സിദ്ധരും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി താൻ ചെയ്തത്. ഇത് ബാബാജി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഹിന്ദു ലോകത്തിലെ പീസ്, വാർ വേണ്ട, പീസ് താൻ വേണം. അതുക്ക് ഇതാണ് ബാബാജി ഡ്യൂട്ടി. അതിപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ ഒരു ക്യോട്ടോ എന്ന പ്ലേസിൽ ഒരു ഹില്ലിൽ ബാബാജി എനർജി വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങ് പോകുന്നത് മൃഗപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇங்கே പ്രയർ പണി, ബാബാജി പ്രയർ പണി, ഇനി നേരെ കേട്ട് പോകും ജപ്പാനിൽ. ബാബാജി നമോ ഓം പ്രിയ ബാബാജി നമോ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഇടം കൊയോട്ടയിലെ ഫുഷി ഇനാരി ടെമ്പിൾ. കൊയോട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇരിക്കുക. അത് ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് പോട ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് பண்ண പ്ലേസ് தான் കൊയോട്ടോ. എല്ലാം ഫിക്സ് பண்ணியாச்சு. ஆட்டம் பாம்போட டைமில் அதுக்கு சார்ஜில் அட்மினர் ஒரு ரொம்ப நாள் இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தது. இவ்வளோ மனோகரമായ பிளேஸ் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவர் இந்த பிளேஸே சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் ஹிரோஷிமா நாகசாமி செலக்ட் பண்ணி அப்படியே செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் വാർന്ന് തപ്പിച്ച പ്ലേസ് தான் கியோட்டோ. ഞാൻ ഇത് എതുക്ക് ചൊല്ലിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പുറം ചൊല്ലിത്തരാം. ഇത് എതുക്ക് എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ചൊല്ലിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ இந்த ടെമ്പിളിൽ ഹില്ലിരിക്കുക. അങ്ങ് പോയിട്ട് മുരുകപ്പെരുമാളിൽ ബാബാജി പ്രയർ പണി. അതെന്ന മിഷൻ അതെന്തൊക്കെ എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പുറം സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പവർഫുള്ളാണ് ഒരു ടെമ്പിൾ. ഇങ്ങ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ താൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാ ഫുഷി ഇനാരി ടെമ്പിൾ. മലയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കീഴതാൻ கோவில் மலையில் கொஞ்சம் பிக்கஸ்ட் ஹில் அது பார்த்துருக்கியா. அந்த ஹில்க்கும் அவ்வளோ ஃபுல்லாக இந்த ரெட் லைட் போட்டிருக்கியா. ரொம்ப நல்லா அழகாக இருக்கியா. പക്ഷേ
சரியான டைம் எடுக்குது, ரொம்ப பெரிய ஹிட். പക്ഷെ கொஞ்சம் காமாയിരിക്കുക, നല്ല அழகாய் போட்டிருக்கியா. மேலும் சரி, பெரிய மிஷன் தான் ட்ராவல் பண்ணுறது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹில் ஏறி ஒന്നാச்சு. இதுதான் முருகப்பெருமாள் சொல்லிய இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். ஹில்லு முകളിൽ கோவில் இருக்க, உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப பழமையான கோவில். இங்கே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் இருக்கு. குரு பாபாஜி, முருகப்பெருமாள் சொல்லி தந்த மெசேஜ் தான் சொல்ல போகிறது. குரு பாபாஜி, கிரியா பாபாஜி, அவரோட எனர்ஜி இன்னைக்கு இங்கே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகி வந்திருக்கு. ഞാൻ முதல்ல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், பலவட்டம் சொல்லியிருக்கேன், என்னோட இன்டர்வியூலൊക്കെ சொல்லியிருக்கேன். முருகையோகம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் 2013. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் குமாரிகாண்டம் ரிலேட்டட், முருகப்பெருமாள் ரிலேட்டட், குமாரிகாண்டம் ரிலேட்டட், மார்ஸ் ரிலேட்டட் நிறைய விஷயங்கள், அற்புதமான விஷயங்கள் வெளியில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த முருக யுகத்தில் ഓരോ സിദ്ധർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി தான், ഓരോ சார்ஜ் தான். இதில் குரு பாபாஜி உங்களுக்கு தெரியும், பெரிய சித்தர், போகர் சித்தர் சீடர், முருகப்பெருமாளோட அவதாரம் அப்படி சொல்லும் நிறைய ஆൾക്കാർ. வெரி பவர்ஃபுல் சித்தராய குரு பாபாஜியோட எனர்ஜி இன்னைக்கு இதே ஹில்லில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகி வந்திருக்கு. எதுக்கு தெரியுமா? വേൾഡ് പീസുക്ക്, ഉലക സമാധാനത്തിന്. ഇനി വാർ വേണ്ട, ഉലകത്തിൽ സമാധാനം വേണം മുരുകയുഗത്തിൽ. ഇനി എല്ലാം സമാധാനത്തിൽ പീസിലെ ഹ്യൂമൻസ്, இந்த அர்த்தில் ஹியூமன்ஸ் லிவ் பண்ணணும். அதுக்கு பாபாஜி தான் சார்ஜ். அதுக்கு தான் இந்த ஹில்லில் அவரே വന്നിരിക്കുക, எனர்ஜி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருക്കുക. ഇതിലൊരു അതിശയായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് എക്സ്പീരിയൻസ് തപ്പായി എടുക്കக்கூடாது. എന്നോட ഒന്നുമേ അല്ല, എനിക്ക് കിടച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് மட்டும்தான் ഞാൻ ഷെയർ பண்ணது. இந்த மெசேஜ் எனக்கு கொஞ்ச நாள் முன்பு தான் கிடைச்சது. இங்கே வரணும், இந்த ஜப்பால கியோட்டோ ஒரு பிளேஸ் இருக்கு, அங்கே இந்த நாரி ஹில் இருக்கு. அந்த ஹில்லில் பாபாஜி இப்போ அவர் வரப்போகுது May 1 ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് நம்ம മിഷനோட ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയർ May 1 പഴനിമലയിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷൻ, അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ലയൺ മയൂർ സ്റ്റാർട്ട് பண்ணது. ഇത് ഇന്ന് അന്ന് ലാസ്റ്റ് May 1 ഞാൻ പഴനിമലയിൽ ഇതാണ് ഇരുന്നത്, മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ. അങ്ങനെ പ്രെയർ பண்ணி இந்த மிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ஆனிவர்சரி ഞാൻ இங்கே தான் ജപ്പാൻ്റെ ക്യോട്ടോയിൽ നാരി ഹില്ലിൽ தான் நிற்கണது. அது முருகப்பெருமாளோட டைரக்ஷனில். அந்த டைரக்ஷன் எப்படி வந்தது? May 1 பாபாஜி പവർ ഹില്ലിൽ വരപ്പോകുത്, ഉലക സമാധാനത്തിൽ വരപ്പോകുത് എന്ന് മെസ്സേജ് കിടക്കണ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் நடக்கிற டைம் பேப்பர்லாம் படிச்சிருக்கேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லണത്. இது என்னோட ஒன்றுமே அல்ல, முருகப்பெருமாளோட பிளஸ்ஸிங், பாபாஜியோட பிளஸ்ஸிங் நினச்சிட்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறது. அது என்ன தெரியுமா? அந்த டைமில் ஜப்பான், നോർത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ ரொம்ப ப்ராப்ளம். ജപ്പാനുക്ക് മേലെ കൂടെ നോർത്ത് കൊറിയ രണ്ട് മിസൈൽ അனுப்பிയ ഒരു ടൈം தான் இந்த மெசேஜ் വന്നത്. ഞാൻ എന്നോട് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുക ദേവെന്ന് சொல்லிட்டு, ഞാൻ അവരോട് சொல்லியாச்சு, ஜப்பான் எம்பசிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புங்க, இமெயில், இந்த மாதிரி பவர் அங்கே வந்திருக்கேன், உங்கள் கண்ட்ரிக்கு அவர் சேஃபு சொல்லிட்டு லெட்டர் அனுப்ப சொல்லியாச்சு. நான் அவர்கிட்ட தேவன்கிட்ட சொல்லியாச்சு, நமக்கு ரிப்ளை ஒன்றும் வராது, പക്ഷെ ഒരു മിറാക്കിൾ அங்கே நடக்க போகுது, முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங், பாபாஜி பிளஸ்ஸிங். அந்த லெட்டர் அனுப்பி 1 or 2 days அந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே முடிஞ்சாச்சு. പിന്നെ അതിശയം தெரியுமா? இந்த மிஷனும் முருகப்பெருமாள் சொல்லி ഞാൻ ഇங்கே വരുന്ന ടൈമിൽ, പ്രാർത്ഥന பண்ண ടൈമിൽ தான் നോർത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ പീസ് അലയൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പോട്ടിருக்கு. ഞാൻ വീണ്ടും சொல்லണു, ഇതെല്ലാം മുരുകപ്പൻ്റെ ബാബാജിയുടെ എല്ലാം ഒരു റിലേഷൻ. ഇതെനിക്ക് കിടച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇനി ഞാനിത് ചൊല്ലിയത്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് தெரியும், ഇനി நிறைய விஷயங்கள் பாபாஜி எப்படி இந்த உலகத்தில் வேர்ல்டு பீஸுக்கு இடப்பட போகுന്നത് എന്നത്, അവർ எப்படி அதில் ஆக்ட் பண்ண போகுது. வேர்ல்டு பீஸுக்கு பாபாஜி, முருகப்பெருமாளோட பிளஸ்ஸிங், குரு பாபாஜி இந்த உலகத்தில் வேர்ல்டு பீஸுக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ண போகுதுன்னு உங்களுக்கு இனி ஃப்யூச்சரில் தெரிய போகுது. நான் நேற்று சொல்லிய விஷயம் എനിക്ക് கிடைச்சொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ഞാൻ உங்களோட ஷேர் பண்ணியது மட்டும்தான். இனி இங்கே இருந்துட்டு 10 o'clock, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ഒരു സൺഡേ 10 to 10:50 தான் മുരുകപ്പെരുമാൾ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പ്രയർ பண்ணேன். ഇന്ന് May 1 நம்ம ആനിവേഴ്സറി ജപ്പാൻ ടൈം 10 to 10:50 ഞാൻ ഇங்கே மெடிடேட் பண்ணப்போ முருகப்பெருமாளும் பாபாஜியும் பிரேயர் பண்ணேன். ஓம் சரவண பவாய நமஹ. ஓம் சரவண பவாய நமஹ. ஓம் சரவண பவாய நமஹ.